आज्ञा मते तो बाबू माने केते श्रद्धारे डाकी के आनिछन्ते एठी पाल्ला गाइया पई हाँ मते जहा जणा चारिपद मु गाइबी बाबू माने सुनिबे हेले आमे कोन मना करछु कि आपण गातु तमे एबे गोडा आउथरे पाल्ला वाला आनिबो मु जाइथिले सपडे बाहर को जाइथिली हां मते आ रखे देलेनी हां कहले से कुन्नी पाल्ला कर हो आज्ञा जदि आपण माने चाहुचंती ताले से को पाल्ला वाला डाकिबो डाकु नाही करे बिले नहीं हो हमर पछरे करिया आ कोन व्यस्त कोन हां हो डाक डाक को पाल्ला वाला तमरो एते रात्रि माने आउ ये पुणी पाला पालाटा कौन सामान्य भावी चुकी बापा आ पचार नांती हो सारे आपण पाला करिवे हाँ अच्छा एकुटिया पळे आसिले आपण को पालिया मरी गले हला आपण को पालिया माने मरी गले आपण किमिति पाला करिवे तम पालिया रे वाह कोन कोन बा हां मु पैसा देबी से ता संगे पाला करिवो ना को हां आज रातिर पैसा तुम पालिया को दबो हाँ सତରେ दबो हाँ हेले भी मो पालिया तुम संगे जीवेनी पचार की देख ए के जीवन रे तम ना कौन मो ना हकुरी तुमको कित पैसा दउचंदी 5 पैसा तुमको 10 पैसा देबी तम ना कौन सुकुटी तुमको कित पैसा दउचंदी 6 पैसा तुमको कौन मोर सुंदर नाडे पोड़ा मोहा तुमको कित पैसा दउचंदी 1.5 पैसा तुमको 4 पैसा देबी अयो सारे तमे जोड़ी पाला करके टंकाटिए नबो तम हिसाब तो तमे पालिया मान को 2 टंका दबो आउ टंकाटे कोठु आनिबो मो घरु वाह 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 माने घरु पैसा देगिर पाला करिवो देखंतु केमिति का गायत सिखंतु किछि कोन आ किछि के पैसा दउ नांती मु तुम पैसा दउनी केबे दउचंती आगे हां हो घर को चलो सारे तमे घरु पैसा देगिर काई पाला गाइबो ना करबा पई ना करिया धरु तो बतैलेनी अम्मा में नाल तो तमे तांकले हमर गजगजिया पाला नहीं ए मोर गज गजिया पाला हाँ मोर कौन गज गजिया पाला हां किरे पुराण जोडी जो राग पड़िबो जोडी जो छांद पड़िबो जोडी जो अलंकार पड़िबो फेरे दबा ना हां ता अर्थ मोर गज गजिया पाला हाँ आ तमरो हमर शांति श्रृंखला पाला वाह तम पालार विशेषत मु पाला गाले लोक सब उठिकी पळेबे बाबा बाबा माँ तमें आस जागर करिया से कह तुम सब उठिक पलैब कहला आराम से हरिबोल करदब आ हो गाके आज्ञा आपणकर नंगलाचरण टिके आरंभ करंतु हौ नंगलाचरण मंगलाचरण नंगला नहीं नंगला नाई रे मंगला आ हो जहा जो चरण होची ओ टिके करंत हौ जय श्री हरिलो नाही मो दुख अच्छा मो ऊपर का छिंकी पकेला लो खांटी गुआ घी रे नहीं जा तो स्त्री की दब डालमा फुटेब हला ओ विषय वस्तु टिके हो जय कृष्ण आदि ना बंधु ना बजना धारा तमे अत्राई भंजन नाथ करुण सागरा प्रथमे बंदिली माग कलिकता काली द्वितीय बंदिली माग नागड़ कटा छेली तृतीय बंदिली माग हाड़िया ताड़िया चतुर्थ बंदिली माग गोबर गाड़िया ये गोटे की बंधन है गोटे ठाकुर ठाकुर ने कलिकता काली की बंधिले ठीक अछि नांगड़ कटा छेड़ी कोन गोटे गोबर गाड़ी को बंधना अच्छा से बंधना सेति थाउ विषय वस्तु कोन जानछन के करंतु जय कृष्ण आदि ना बंधु ना बजना धारा अत्राई भंजन नाथ करुण सागरा द्रौपदी की रखिला हरि वस्त्र फेडू फेडू गज को रखिला हरि जाले बुडू बुडू भरतिया को रखिला हरि शून्य उडू उडू मुर्गिणी की रखिला हरि बने पोडू पोडू मोआई की रखिला हरि बैगण पोडू पोडू मैं कहीं कहूच रे आज्ञा बंध काई करले आ तुम गायक कौन गाइले मु बुझी पारली आपण महाभारत गाइले से भी महाभारत गाइले हाँ सारे
ମୁଁ ମହାଭାରତ ଗାଇଲାରୁ ଆପଣ ବି ମହାଭାରତ ଗାଇଲେ। ଆଉ ନହେଲେ ବାଦିପାଲା ହବ କେମିତି? ହଁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଲି ଯେ ସାର୍ ଗୋଟେ ପଦ ବୁଝିପାରିଲିନି। କଣ? ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ରଖିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଫେଡୁ ଫେଡୁ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଭଗବାନ ରଖିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ଗଜକୁ ରଖିଲେ ଜଳେ ବୁଡୁ ବୁଡୁ ଭଗବାନ ଚକ୍ର ପେଶି ନକ୍ରକୁ ନାସି ଗଜକୁ ରଖିଥିଲେ। ହଁ, ହଁ। ମୃଗିଣୀ କି ରଖିଲେ ବନେ ପଡୁ ପଡୁ ପ୍ରଭୁ ଆରତ ତ୍ରାଣ। ହଁ, ହଁ। ମୃଗିଣୀ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡିଥିଲା ତାକୁ ରଖିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଭରତିଆକୁ ରଖିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଉଡୁ ଉଡୁ ମହାଭାରତରେ ଠାକୁର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇକିରି ଭରତିଆକୁ ରଖିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଇଏ ସେଟା ବୁଝା ପଡିଗଲା। ହଁ, ହଁ। ତମ ଆଈ କି କଣ ରଖିଲେ? ବାଇଗଣ ପଡୁ ପଡୁ। ଏଇଟା କୋଉ ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା? ଆଇମା ପୁରାଣ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। 5 ପଇସା ନଉଥିବା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା ତୁ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଡାକିରେ। ଆଜ୍ଞା ଆ କେତେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛୁ? ହଁ, ଟିକେ ଲାଞ୍ଚରେ ମୋର ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆ କଣ ସବୁଥିରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉଛୁ? ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏବେ ବାବୁ ମାନଙ୍କ ପକେଟ ଖୋଜିଲେ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟୁଟେ ବାହାରିବନି। ହଁ ଏବେ 5 ପଇସା ଅଛି 5 ପଇସା ଅଚଳ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ହାଁ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପଇସା ଅଛି, ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଖାଲି 5 ପଇସା ଯାହା ପଡିଛି ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି? ହଁ କେତେବେଳେ? ସବୁବେଳେ କହୁନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ ନଉଥିବା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ। ଠିକ କଥା ଆଉ। ଛୋଟିଆ ସାପ ଆଜ୍ଞା ବିଷ ଗହିରା। ହଁ, ହଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ। ହଁ, ହଁ। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି। ତେଣୁ 5 ପଇସା ଦେଲେ ପିଲା ଗାୟକ ଆଉ କଣ? ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରାଣ। ଚାଲୁ। ମୁଁ ଖାଏ ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଇଗଣ ପୋଡା। ପୋଡା ଆଇ ଯାଇଥିଲା ବାଇଗଣ ପୋଡିବା ପାଇଁ। ବାବା ଆଚ୍ଛା ମନେ ନଥିଲା ତାର କଣା କରିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ବାସ୍। ଫାଟି ଥାନ୍ତା ସେଇ ବାଇଗଣ, ଫାଟି ଥାନ୍ତା ସେଇ ବାଇଗଣ, ସେତେବେଳେ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ବାଃ। ବାଃ, କେମିତି ପୁରାଣ, ହଁ କେମିତିକା ଜ୍ଞାନ। ହଁ କଣ ଏଥିରୁ ତମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲ? ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗାୟକ ବୁଝେଇଲେ ହଁ। ଯେତେବେଳେ ବାଇଗଣ ପୋଡିବ ଚୁଲିରେ ପକେଇଲା ଆଗରୁ କଣା କରିକି ପକେଇବ, ନହେଲେ ଢୋ କିନା ଫାଟିବ। ନହେଲେ ବୋମା ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଆପଣ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେଣି, ମାଉସୀ କି ଗୋଟେ ହେଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନୀତି ଶିକ୍ଷା। ସତେ କି ମାଉସୀ? ହଉ ହଉ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ପୁରାଣ ହଉ। ହଉ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ନବ ଜଳଧାରା। ଅତ୍ରାଇ ଭଞ୍ଜନ ନାଥ କରୁଣ ସାଗର। ଆସିକାରେ ଚିନି କଳା ବସାଇଛି କିଏ? ଏଇ ସିଂହଦା ଗାଁକୁ ବସାଇଛି କିଏ? ଏ ରହ ମ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି ଏ ମେ 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 ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆସିକାରେ ଚିନି କଳେଇ ବସେଇଛି କି ନାହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏ ସିନ୍ଧିପା ଗାଁକୁ ଇଏ ବସେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସତ କହିବେ କେଠି ଶିବ ଦରବାର ମିଛ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ବଦନଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖ ମା ମାନେ ବାବୁ ମାନେ, ହଁ କର ନହେଲେ ନା କର। ଆ ଆଃ, ମା ସତରେ ଆଉ ବସେଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ। ହଁ ହେଇଟି ସିଆଡ଼ୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେଣି ହଁ। ବସେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହଇଓ ସାରେ ଏ ଗାଁରେ ଆଉ ଜାଗା ଅଛି କି ପାଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ କି? ଆଉ ମିଳିବନି। ଆଉ ମିଳିବନି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଏତେ ଏତେ ବଡ ସବୁ କଥା କହିବେ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ନା, ହଁ। ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ପାଳି ଧରିଥାନ୍ତୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦୀପଦ ହଉ, ଆମେ ଟିକେ ପାଳି ବଦଳେଇ ଦେବୁ। ହଉ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ନବ ଜଳଧାରା। ଅତ୍ରାଇ ଭଞ୍ଜନ ନାଥ କରୁଣ ସାଗର। ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଗଲେ ମତେ ପାଣି ଦବ କିଏ? ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଲେ ପଇସା ନବ, ପଇସା ଦବ କିଏ? ରୁହରେ ପାଳିଆ ତିଷ୍ଠୁନାହାନ୍ତି ତମ ପାଖରେ ଏଇଥିପାଇଁ। ସାରେ ଟିକେ ହାତଟା ଦେଲ ମିଶେଇ ଦବା। ତମର ମୋର ଏଥର ମିଶେଇ ମୋ ଦଳ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଥର ଝାଡା ଗଲେ ପାଣି ବୁହ। ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି, ସେଇ ତମେ ତମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହେଲେ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଲା। ହଁ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ନବ ଜଳଧାରା। ଅତ୍ରାଇ ଭଞ୍ଜନ ନାଥ କରୁଣ ସାଗର। ଆମ ପିତା ଜଗନ୍ନାଥ, ତମ ପିତା କିଏ? ଦୀନ ଜନ ଶରଣାକ୍ଷଣ ଭାବ ଆମ ପାଲା କେବେ ସେତିକି ଥାଉ, ତାଙ୍କ ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହଉ। ବା ଏଇଥିପାଇଁ ପାଳିଆ ଗୁଡା ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡବଲ ପଇସା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ବାପା ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ବିଷ ଖାଇ କିଏ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ଠକ ଗାୟକଟା।